Udah record. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Faya ayyuhaz zumala'il a'izza, nahnu minal majmu'ah hadiyal ashar allati tarakkabat min salasati anfarin, amma ana Ahmad Dailami karra'isil jalasah, summa hunaka Muhammad Hanif alladhi yalbasu bilibasi launil armad, summa Ibnu Athaillah alladhi yalbasu bilibasi launil abyad. Wa nahnu sanuqaddimu amamakum maqalatan tahtal mawdu' al-fi'lu min haitsu isnadihi ila dhamair ma'at tamsil. Thayyib. Al-an nashra' awalan ila bayani isnadis sahih min al-af'al ila dhamair walladhi sayaqumu bitaqdim akhuna Fadil al-Jamil Ibnu Athaillah, falyatafaddal mashkura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fi'lu min haitsu isnadihi ila dhamair. Jadi sekarang bahas tentang fi'il dari aspek menyandarkannya ke domir-domir. Lanjut. Ad-dhamair allati na'niha huna hiya dhamairur raf'i al-barizatu wa hiya mutaharrikatun wa sakinatun. Fa ammal mutaharrikatu fahiya ta'ul fa'ili wa nal fa'ilina wa nunun niswati. Wa amma sakinatu fahiya aliful itsnaini wa wawul jama'ati wa ya'ul mukhatabati wa tulhaqu bihadhihi dhamairi ta'ut ta'nisis sakinati. Jadi domir yang dimaksud di sini adalah domir rafa baris. Yang dimaksud domir yang semisal berkedudukan sebagai fa'il, naibul fa'il dan sebagainya. Yang baris, yang dimaksud baris adalah yang nampak. Nah, domir ini, domir rafa baris ini ada yang mutaharrik, ada yang mutaharrikah, dan ada yang sakinah. Yang mutaharrikah atau yang berharkat itu adalah ta'ul fa'il, terus nal fa'ilin wa nunun niswati. Maksudnya ta'ul fa'il ini ta yang menunjukkan satu fa'il. Seperti misal contoh fa'altu, fa'alta, fa'alti. Terus nal fa'ilin yang semisal contohnya itu fa'alna, terus nun niswah. Nah, jadi ada 3. Kemudian yang sakinah atau yang sukun itu alif tasniyah, terus wawu jama', ya mukhatabah. Nah, di sini diikutkan juga ke yang sakinah ini ta'nis sakinah masuk ke dalam domir rafa baris yang sakinah. Wa inda isnadil fi'li ila hadhihi dhamair talhaquhu taghiratun mutanawwi'atun wa hiya
mahallu nadhri tasrifi. Wa min thamma wajaba mura'atuha fi anwa'is sahihi wal mu'tali minal af'ali bimadihi wa mudhari'ihi wa amrihi. Nah, sini ketika menyandarkan fi'il ke domir-domir yang tadi, domir-domir rofa baris tersebut, di situ diikuti dengan perubahan yang bervariasi, yang mana perubahan bervariasi ini tempatnya itu di teori tasrif. Oleh karena itu wajib untuk memperhatikan kepada macam-macam fiil sohih, mu'tal, pada madinya, mudhari'nya, dan amarnya. Wasanuwaddihu ma yahdusu li anwa'il fi'li inda isnadihi lid dhamairi bijada wila tatbiqiyatin nastakhriju min khilaliha dawabitot taghyiri. Nah, di sini contoh-contohnya itu ketika fi'il disandarkan ke domir-domir itu akan diperjelas, akan dipermudah dengan tabel-tabel yang ada di bawah nanti. Yang mana di situ nanti ada beberapa ketentuan. Awalan, isnadus sohihi minal af'ali ila dhamairi. Menyandarkan fi'il sohih kepada domir. Bisa dilihat sendiri di tabelnya, isnadus salimi ila dhamair. Mana kita ketahui sendiri, fi'il sohih itu ada 3. Ada fi'il salim, ada fi'il mahmus, dan fi'il mudha'af. Ini yang pertama fi'il salim, bisa kita lihat sendiri di tabelnya. Mana di situ ada ketentuan la yahdusu taghyirun lil fi'lis salimi bi sighatis salasi inda isnadihi ila dhamair. Jadi tidak ada perubahan pada fi'il salim ini ketika disandarkan ke domir. Kemudian asyakal sani isnadul mahmuzi ila dhamair. Itu menyandarkan fi'il sohih yang mahmuz ke domir. Bisa dilihat sendiri di tabelnya. Mana di sini ada beberapa ketentuan. Mayastakhriju minad dhawabit. Pertama, al-mahmuzu kasalimi la yahdusu fihi taghyirun inda isnadihi ila dhamairi. Wa nalhadhu annal mahmuza awalahu fil madi nahu akhoda akala amaro tuhdafu hamzatuhu fi fi'lil amri fayuqalu khudh kul wa mar. Jadi di sini yang pertama, ketentuan pertama, mahmus itu seperti fi'il salim, yang mana tidak ada perubahan ketika disandarkan ke domir. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa fi'il mahmuz, yang mana maksudnya mahmuz fa, yang hamzah terletak di fa fi'ilnya, pada keadaan madi, semisal contoh akhoda, akola, amaro, itu tukhdafu hamzatuhu, dibuang hamzahnya ketika dia dalam keadaan fil amr. Maka semisal yang akhoda menjadi khudh, akala menjadi kul. Kemudian yang ketentuan kedua, ma yajibu at-tambihu ilaihi huna wurudu hadzfil hamzati minal mudhari'i ra'a bikathratin ala ghairi qiyasin haitsu qalu yara wa asluhu yar'a nukilat harukatul hamzati ila ma qablaha wa khudifat li iltiqaiha sakinatan ma'a ma ba'daha. Jadi di sini ada yang tambih. Jadi ketika hamzah itu berada di ain fi'il atau mahmuz ain, misal contoh ro'a, nah itu mudhari'nya
yang awalnya yar'a itu jadi yaro. Mana di sini ada proses i'lal, yaitu dipindahkannya harokat hamzah ke harokat huruf sebelumnya, yaitu ke ro, yang awalnya yar'a jadi yaro. Kan setelah itu hamzah ini dibuang karena iltiqa'us sakinain, bertemunya dua sukun. Oke, syukron. Baik. Barakallah. Syukran ala husni bayanikum. Summa nakhtu ila bayan isnadil mudha'af ila dhamair. Wa kadzalika isnadul mu'tal min al af'al ila dhamair min isnadil misal wal ajwaf ila dhamair. Walladhi sayaqumu bitaqdim ana binafsi Ahmad Dailami. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Isnadu mudha'af ila dhamair. Ya. Tadi yang sebelumnya dijelaskan oleh Ibnu Athaillah ya, dari fi'il sahih udah dijelaskan mahmuz dan salim, dan sekarang yang terakhir itu mudha'af. Sandaran mudha'af kepada dhamir. Yafukku idghamul mudha'af idza asnada ila dhama'irir raf'il mutaharrikah. Yafukku, memisahkan atau melepaskan mudha'af atau tad'if. Kita bisa lihat contohnya farra, yang mana dia dihukumi sebagai mudha'af, yang memiliki tasydid, yang aslinya farara, ya, menjadi farra. Jika disandarkan kepada dhamir raf'il mutaharrikah, yaitu ta'ul fa'il, na al fa'ilin, dan nunun niswah, ya. Jika disandarkan kepada tiga dhamir tersebut, ya, dhamir raf'il mutaharrikah memiliki tiga dhamir tersebut, maka dia akan yafukku, memisah, ya, akan memisah, melepas. Contohnya kita bisa lihat di tabel isnaduhu ila al fa'il, yang awalnya fi'ilnya farra, ketika disandarkan kepada ta al fa'il menjadi farartu, ra-nya dilepas, ya, farartu. Sama seperti disambungnya dengan domir na al fa'ilin, farorna, ya. Dan juga sama seperti nunun niswah, farorna. Yang kedua, wa yabqa idghamuhu idza asnada ila dhamair raf'il sakinah. Menetapnya tad'if tersebut idza asnada ila dhamair raf'il sakinah, jika disandarkan kepada dhamir raf'il sakinah. Apa aja? Ya, ada 4. Yang pertama aliful isnain, wawul jamaah, yaul mukhatabah, wa ta'ut ta'nis. Kita bisa lihat di tabel kata farra ketika dimasukkan kepada dhamir alif isnain, maka ra-nya dalam keadaan tasydid, ya, dalam keadaan tad'if, tidak melebur. Farra, ketika wawul jamaah sama, farru, ya. Ketika ta'ut ta'nis, farrat. Sama seperti yashuddu, ya. Yashuddu fi'il mudhari', ketika dia alif isnain, yashuddani, huruf dalnya tetap tidak melebur, tidak memisah. Ketika wawul jamaah, yashudduna, ketika yaul mukhatabah, tashuddina. Ya. Lanjut. Slide next. Yang kedua, isnadul mu'tal min af'al, ya, ila dhamair.
Di sini yang pertama yang kita tahu fi'il mu'tal ini terdapat huruf illah ya. Yang pertama misal. Misal ini huruf illahnya terletak pada fa fi'lihi. Maka nafa'u fi'lihi harful illah. Contohnya wa'ada. Wa'ada ya'idu. Fa'u fi'lihi yakni harful waw. Hadza huwa harful illah. Slide bawahnya nih. Idza asnadal misal al-madi ila dhamair la yahdus fihi taghyir. Jika fi'il mu'tal al-misal ini ya madi fi'il mu'tal misal madi jika disandarkan kepada dhamair la yahdus fihi taghyir. Ya. Dia tidak akan berubah. Ya, maupun itu alif isnain, waul jamaah, ta al-fa'il, na al-fa'ilin, tetap saja dia nggak akan berubah. Lalu yang kedua, wa amma idza kana al-misal mudhari'an fa inda isnaduhu ila dhamair tuhzafu fa'uhu idza kanat wawan. Dan adapun jika fi'il misal mu'tal misal mudhari'an ya jika disandarkan kepada domir maka tuhzaf dihilangkan fa'uhu. Contohnya wa'ada fi'il madhi ketika dijadikan fi'il mudhari' dia ya'idu bukan ya'idu. Ya, wa'ada ya'idu. Dihilangkan fa'u fi'lihi idza kanat wawan, karena wa'ada fa'u fi'lihinya wawan maka tuhzaf dihilangkan. Wa ainuhu maksurah. Ya'idu ainu fi'lihi yakni al-huruf al-ain, huruf ainnya itu berharokat kasrah. Ya. Maka dihilangkan fa'u fi'lihi yakni huruf waw. Wa'ada ya'idu. Wal amru ya'khudul mudhari' li'annahu mahmul alaih. Fi'il amar mengikuti ya mengambil dari fi'il mudhari'. Wa'ada ya'idu aid. Ya. Tidak ada fa'u fi'lihi yakni huruf waw. Huruf wawnya dihilangkan. Tidak ada. Sama seperti fi'il mudhari'. Ya. Wa amma idza kanat ainul mudhari' maftuhah aw madmumah fala tuhdzaf fa'uhu. Dan adapun jika ainul mudhari' maftuhah ya ain fi'lihi huruf tengah ya ainu fi'lihi pada fi'il mudhari' maftuhah berharokat fathah atau dhammah maka tidak dihilangkan fa'uhu. Contoh wajala yau jalu. Harfu jim ada ainu fi'lihi laisa kasroh, laisa maksuroh. Ya, bukan berharokat kasroh akan tetapi berharokat fathah. Wajala yau jalu. Ya. Tidak jadi fa'u fi'lihi la yuhzaf fa'uhu ya. Huruf illahnya yakni huruf wawunya tidak dihilangkan. Ya. Lanjut nih. Isnadul ajwaf ila dhamair. Setelah kita tadi mempelajari misal, selanjutnya adalah ajwaf. Keterangannya nih, bawahnya nih. Slide selanjutnya. Tuhzafu ainul ajwaf idza asnada ila dhamair raf'il mutaharrikah ta'ul fa'il
na al-fa'ilin nunun niswah. Dihilangkan ainul ajwaf ya. Ainul ajwaf ini karena ajwaf huruf illahnya terletak pada ainu fi'lihi, makanya ainu fi'lihi ya, ainul ajwafnya dihilangkan. Idza asnada ila dhamair, jika disandarkan kepada domir-domir raf'ul mutaharrikah, yaitu ta al-fa'il, na al-fa'ilin, dan nunun niswah. Contohnya tadi qala, kembali lagi ke atas nih tabel. Contoh qala ya, ainu fi'lihi al-alif ya. Ain fi'ilnya huruf alif ya, yang berada di tengahnya, yaitu alif. Yang mana alif tersebut adalah harful illah. Ketika dimasukkan kepada domir mutaharrikah, domair raf'il mutaharrikah, maka dihilangkanlah tuhzafu ainu fi'lihi. Ketika dimasukkan kepada ta al-fa'il, kultu ya, tidak ada alifnya, kultu. Sama seperti dimasukkan kepada na al-fa'ilin, kulna ya, tidak ada alifnya. Sama juga ketika dimasukkan kepada nunun niswah, kulna. Kembali lagi nih ke bawah nih. Wa amma idza asnada ila dhamairir raf'is sakinah aliful isnain wawul jamaah yaul mukhatabah wa ta'ut ta'nis fala tuhdzaf ainuhu wala yahdus fihi taghyir. Dan adapun jika disandarkan kepada domir raf'us sakinah, yaitu alif isnain, wawul jamaah, yaul mukhatabah, wa ta'ut ta'nis ya, 4 ini, fala tuhdzaf, tidak dihilangkan ainu fi'lihi ya. Tidak dihilangkan huruf tengahnya ainu fi'lihi, yakni huruf illah, huruf tengahnya. Wala yahdus fihi taghyir, ya, tidak terjadi perubahan. Kita lihat contohnya ke tabel ke atas nih. Contohnya tadi dalam lafaz qala, ketika dimasukkan kepada alif isnain, qala ya, alif ainu fi'lihi ya, enggak dihilangkan. Alifnya tetap ya, tidak berubah. Qala. Ketika wawul jamaah, qalu. Ketika ta'ut ta'nis, qalat. Adapun contoh dari fi'il mudhari' yaqulu, ketika alif isnain tidak dihilangkan ya, wa ainu fi'lihi, harfu illahnya tetap ada. Yaqulani, yaquluna, taqulina. Tayyib, syukran. Summa nahtu ila bayanil akhir, yakni isnadun naqis al-madi wal mudhari' wal amr walladhi sayaqumu bitaqdim akhunal fadil al-jamil Muhammad Hanif, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil ila bayani isnadin naqis al-madi. Ya, jadi di slide pertama ini, tabel ini auditor fill fi hisarwa radu ala roma iktada sighatuhu kulluhum madi, kulluhum fil madi. Nanti cetak sini aja ya. Yang pertama nih ya, anaqis al-madi imma an yakuna mu'tal akhir bil wawi awil yai awil alif allati asluha awil ya'u. Bahwasanya itu nakis yang sigonya itu fil madi itu yang berupa mu'tal akhir itu dengan waw atau dengan ya atau dengan alif pada dasarnya itu
asalnya itu pada dasarnya itu huruf waw atau ya. Kemudian isnada ila dhamair ghairu wabil jamaah wa kana mutalan bil wawi awil ya lam yahdus fihi taghyir kama fi sarwa warodia, bahwasanya binanak dalam bentuk fi'il nama itu pada disandarkan pada domir selain yang wawu jamaah wa kana mutalan bil wawi dan nakisnya itu dengan wawu atau dengan ya, maka tidak terjadinya perubahan sebagaimana pada lafaz sarwa dan rodia. Nih ya, kita balik dulu. Nah, ini. Selain wawu jamaah. Nah, ini ya. Jadi di sarwa sama di rodia itu tidak ada perubahan. Terus kita lanjut aja dulu. Wa in kana mutalan bil alif fa innaha turadu ila asliha al wawu abil ya'u in kanat salisatahu kama fi ala roma wa in kanal alif rabi'atan fa asaru qulibat ya'u kama fi ihtada. Jadi apabila fi'il madhi mutal dengan alif maka balik lagi ke asalnya atau huruf waw atau ya. Kemudian wa imma idza asnadan naqis al madhi ila wawil jamaah fa in kana mutal bil alif fa innaha tudhafu wa yuftahu ma qabla al waw wi kama fi ala roma ihtada wa in kana al madhi mutal akhir bil wawi awil ya'i fa inna harful illa yudhafu wa yudhammu ma qabla wawil jamaah kama fi saru wa warodia. Jadi apabila nakis madhi disandarkan kepada wawu jamaah dan mutalnya berupa alif, maka harus dibuang wawu jamaah wawunya dan huruf sebelum wawu dibaca fathah. Kemudian bila fi'il madhi mutal akhir maka ilah wajib dibuang dan sebelum wawu harus dibaca dhammah. Hasil ila isnadin naqis fil mudhari wal amr. Fi al-fi'il madhi fil mudhari wa fil amr. Belum yad'u siyudu al-fi'il mudhari thumma yad'u siyudu fil amr yahdi siyudu mudhari ahdi siyudu amr yakhsha siyudu mudhari wa akhsha siyudu amr. Dan hasil an-naqis al-mudhari imma an yakuna mu'talal akhir bil wawi awil ya'i awil alif fa in kana mu'talal akhir bil wawi awil ya'. Jadi bila naqis mutalnya itu akhir maka berupa ya atau wa. Fa idza isnada ila nunun niswah awil aliful isnaini lam yuhdaf fihi taghyir wa idza asnada ila wabil jamaah aw ya al mukhatabah hatu harful ilah wa dhammu ma qabla wabil jamaah wa kasru ma qabla ya al mukhatabah kama fi yad'u yahdi wal amr mislu li hamlihi alaihi kama fi ud'u ahli. Jadi bila naqis mutal akhirnya itu huruf ilah dan huruf ilah jadi bila naqis mutalnya itu berupa huruf ilah maka ya atau itu harus dibuang dan sebelumnya dibaca dhammah. Wa in kana naqis al-mudhari mutalal bil alif fa in asnada ila nun niswah awil alif bil isnaini qablat alif ya wa in asnada ila wawul jamaah aw ya ul mukhatabah hadful alif wa fathah ma qabla al waw awil ya wal amru mislu kama wa ma yajibu ma malahatatu fi nihayati hadzal mubahas ma ya la yasnadul fi'lu al madi ila ya al mukhatabah. Jadi intinya tuh alif diganti ya alif yang huruf sebelumnya itu mukhatabah maka dibaca kasroh, alif yang diganti huruf ya itu sebelum mukhatabah dibaca kasroh dan alif huruf sebelum wa atau ya dibaca sebagaimana fi'il amr. Wala yasnadu al fi'il al madi ila ya ul mukhatabah. La yasnadu al fi'il al mudhari wal amr ila ta'al fa'il. Karena al fa'ilina wa ta'at tanis sakinah.
dan fi'il itu tidak bersandar kepada ya la yasadul al fi'il mudhari wal amr ila ta'al. Dan la yasadul al fi'il madi ila ya'ul mukhatabah la yasadul al fi'il mudhari. Jadi kalau fi'il madi itu intinya ya dari ini maksudnya itu kalau la yasadul al fi'il al madi ila ya. Jadi fi'il madi itu tidak bersandar kepada ya mukhatabah. La yasadul al fi'il al mudhari wal amr ila ta'al fa'il. Dan fi'il mudhari dan fi'il amr itu tidak bersandar kepada ta fa'il dan na fa'il wa ta ta'nis as-sakinah. Syukran kafaitu huna. Baik, barakallahu fiik. Syukran ala husni bayanikum. Wa akhiran yumkin kafaina bihadza taqdim. Man minkum yuridul as'ilah wal i'tiradat wal istifsarat fal yatafaddal fi ibri Zoom meeting sawfa naltaqi fi muhadaratina al-qadimah insyaallah. Thayyib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.